May gabi, ako dahil si Kapitan Pedro Redoble, Barangay Basdiot, Walwal, Cebu. Gidapit ang tanan ng mga kaigsunan sa pag-ani sa among barangay. Ang tanan, kini among pasundayan karong gabi nila, among tanigihimo aron paghatag og tinud-anay nga kinabuhi sa kanindot sa among barangay Basdiot. Ang isdang sardinas nakahatag og bulok ug kulor sa kanindot sa among barangay. Dusa ang tanan gidapit sa pag-ani sa among barangay. Ang inyong masaksihan ang kanindot nga mabuloklon nga talan-awon sa among barangay Basdiot. Kami mapasalamat kaayo kay kini mo ang unang higayon nga ang mga main dancers sa kagasangan sa among tribo maugyod ang mga tinun-an sa Our Lady of Mount Carmel Learning Center. Contingent number 8, Pundok Sardinas, Madasigong Kabatan-Unang Carmeliano, Our Lady of Mount Carmel Learning Center Incorporated, Barangay Basdiot. Barangay Captain, Honorable Pedro Redoble. Basura! Kadaghan sa basura! Wala sila kay baluog, asa ni padulong! Kay maguba ang kadagatan. Dali na ta, magrumpong na ta, magtinamangay, magtinahalay. Dali na ta, magrumpong na ta, magtinamangay, magtinahalay. Kitang mga katawhan, magkahiusa kitang tanan, basura hipuson, kadagatan ampingan, wala pa mo kabalo, naadinhi ang dagway sa paraiso. Kapit sa pagkat
Kagasangan, rasa sa kahitasan, angay ang binglan. Candidate Contingent Number 8, Pundok Sardinas, Madasigong Kabataan Unang, Carmen Llano.